نوجدو اليوم طاجين تاع الكفتة بالجلبانة. Coucou tout le monde, on va préparer une version de tagine de kefta avec des petits pois. Donc sortez les tomates, les petits pois, des échalotes de votre frigo et je vais vous donner les autres ingrédients à mettre en place. وجدوا مطيشة بصلة و les petits pois و الكفتة bien évidemment وغادي نقول لكم كيفاش غادي نديروا ليه. دونك كنديروا العناصر ديالها كنسبقوا المطيشه هي الاولى والبصله وكنديروا فوق منها العطريات كنجبير خرقوم كمون بزار ملح. épices il nous faut du gingembre, du poivre, du curcuma, du sel et il faut rajouter aussi un peu d'origan. J'avais déjà préparé ma kefta avec les mêmes épices, gingembre, curcuma, cumin, un tout petit peu de cannelle et un peu d'origan et du sel. Donc كان ديجا موجده الكفته تاعتي بنفس المقادير ديال العطريه غير هي زدت فيها شويه ديال القرفه وحتى هي درت فيها شويه ديال الزعتر والملح كنت موجداها قبل. On met les boulettes de kefta sur les tomates et les oignons et les épices. كنحطوا الكفته فوق من العناصر اللي وجدنا من قبل وكنزيدوا فوق منها جلبانه. الا كانت عندكم طريه ديروها طريه، ما كانتش عندكم طريه كديروها سورجولي. Et on rajoute les petits pois surgelés ou frais comme vous le souhaitez. Et on va venir couvrir encore le tout avec des rondelles de tomates. كنغطيو كلشي الدوائر ديال المطيشه اللي كتكون باقا عندنا. ملي كنكملوا من المطيشه une fois on a terminé de poser les tomates on va rajouter une persillade donc قزبر ومعدنوس ou touma. La persillade je mets de la coriandre, du persil, de l'ail et de l'huile d'olive وشويه ديال زيت العود وكنعاود ندير les tomates عاوتاني مازال je rajoute quelques tomates par-dessus comme ça le jus du tomate il va me redescendre tous les ingrédients et ça va permettre aux ingrédients de bien se mélanger. Donc كندير دائما كل مره كنزيد طبقه تاع المطيشه باش داك العصير ديالها كيبقى يهبط هذوك العطريه وهذوك الخليط ديال الخضره باش داكشي يتجانس مع بعضياته مزيان و en même temps كدير الروا لان نهائيا ما كنديرش فيه الماء. Il faut surtout pas rajouter d'eau dans le tagine de petits pois et kefta parce que grâce aux tomates il va lui-même dégager énormément d'eau. Il faut le cuire sur feu vif au départ jusqu'à ébullition et après le baisser au maximum et le laisser prendre vraiment son temps au niveau cuisson jusqu'à ce que il n'y aura plus d'eau comme vous pouvez le constater sur la dernière photo. Donc كتخليوه يطيب على المهل ديالو كديروا فوق العافيه مجهده حتى كيغلى وكتنقصوا عليه على الحد ما كتزيدوش فيه الماء كتخليوه يطيب على خاطرو حتى كينشف مزيان. هذا مكان بالصحة والراحة. Et ben il me reste plus qu'à vous dire bon appétit et صحة. Surtout n'oubliez pas de liker ou de disliker. ما تنساوش تخليو اللايك ديالكم ولا ما عجبكمش ديروا الصبع لتحت ولا ديروه الفوق كيف ما عجبكم. دونك لايكي ديسلايكي. خليو ليا لي كومونتير الا كان نفسكم بان نتقاسم معكم وصفات سهله غير مغربيه يعني تقدر تكون اوروبيه ولا مغربيه للدريات اللي مازال يلاه كيتعلموا. N'hésitez pas à me demander quel genre de recette traditionnelle vous souhaitez que je partage avec vous. Et en restant sur, bien évidemment, des recettes rapides et efficaces et pas trop chères.